हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं RK व्लॉग्स। तो गाइस आज हम लेके आए हैं स्काई लालटेन। तो दोस्तों हम इसको आपको उड़ा के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस देखिए, हमने इसको इस तरह का पूरा खोल दिया है। दोस्तों इसके अंदर ये हम चीज़ लगाएंगे, पता नहीं दोस्तों क्या चीज़ है, लेकिन कपूर टाइप की कुछ चीज़ लगती है। तो दोस्तों हम इसके अंदर अब लगाने वाले हैं इसको। दोस्तों इससे ये डर रहता है कि अगर ये कहीं जलते हुए गिर जाए तो आग लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसको जलाते हैं दोस्तों। अब इसको हम आपको उड़ा के दिखाएंगे। सो गाइस इसमें हम आग लगा रहे हैं। जाने दे बस वीडियो बनाते रहे मार खाएगा अभी। मोटा गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मेरी वीडियो प्लीज शेयर कर देना और मेरे चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों। ये